sa pagpamaon. Alang sa daling kayuhan ni Brenda Villafanilim o Ramon Tansinglo Sr. Pasalamat sa Ginoo sa mahal nga birhen alang sa gasa sa kinabuhi nagihatag ni Renato Pintak Istanio. Galang sa kalag ni Father Ricardo Ricric Mamararlo o Jose Upas. Pasalamat ni Tenny Bacalso. Alang sa kalag ni Florentino Villabito, Marvel Villabito, Raimunda, Dayagbel, Brigido, Gina Lena o Janet ug sa tanang kalag sa pagtuturyo ng pamisa iyang pamilya. Alang ni Abraham Kundi o Leslie Kundi ug sa tanang kalag sa pagtuturyo ng pamisa Kundi family. Alang sa kalag sa pagtuturyo ug sa tanang kalag sa tanang mga masakiton sa maglasya na nadawat sa adlaw-adlaw ug alang ni Paul Baruman, kalag ni Agustin Alicaya Sr., Ray Alicaya o Magsila Alicaya. Pasalamat sa San Agustin ng Pamisa Agustina Himoyon. Kalag ni Florentino Villabito ng Pamisa Merly Villabito. Thanksgiving Mass ng Pamisa Benjilminda Avila. Alang sa kalag ni Prisca Avila ng Pamisa Benjilminda Avila o Pamilya. Alang ni Prisca Avila ng Pamisa Rowena Uroy Pamilya. Pasalamat ni Jesus Christ, Mama Mary, Nanang Birhen, Nanang mga Santos Angeles, Santo Niño, Santa Filomena, Nuestra Señora del Pilar, ng Pamisa Joseph Suco. Alang ni Sebastiana Rizada Felicissima Turno Leonarda Ritardo o Usang Alferez ug tanang talag ng Pamisa Guillerma Rizada ug Ilsa Canoy. Kalag ni Florentino Caniedo Noel ug sa tanang kalag ng Pamisa April Caniedo ug iyang pamilya. Alang ni Rubencio Ordiniesa ng Pamisa Flor Imañez Ordiniesa. Pasalamat sa mga pagpistahan sa pagkatao sa Virgin Maria ng Pamisa Juana Jane. Alang ni Serapia Victoriano Sr. Carmelita Berto Maximo Jose Lisa Gregorio o Lauren. Kalag na tanan ng Pamisa Norli Ariel. Kalag ni Sotira Romeo Doroteo Valerio Beatriz Honorata Chodora. Kalag na tanan ng Pamisa Norli Ariel. Pasalamat sa Diyos sa mga Ginoong Kristo na sa kanong naipanabang Mama Mary's San Roque, San Isidro Labrador, sa mga Santos o Santas at Pamisa Maxima Calderon. Pasalamat sa Diyos sa mga Ginoong Kristo na sa kanong naipanabang Mama Mary sa tanang mga Santos o Santas at Pamisa Richard na Ason. Pasalamat sa Diyos sa mga Ginoong Kristo na sa kanong naipanabang Mama Mary, San Roque, San Isidro Labrador, sa tanang mga Santos o Santas at Pamisa Jocelyn Felix o pamilya. Pasalamat sa tanang mga santos na karon ay panabang Santo Niño, Diyos ang mga Mama Mary, Santa Lucia, balang sa kalag ni Ana Talia Orteliza, Juan Saturnino, Cipriano, Cirila, Francisca, Ernesto, kalag na tanan ng Pamisa Gamika family. Kalag ni Roberto Taraya, Senior ng Pamisa Taraya family. Pasalamat sa Diyos sa mga Mama Mary, Santo Niño, Santa Filomena, Virgen sa Pilar, sa tanang mga santos o santas ng Pamisa Jennifer Bryan o Gian Diacamus. Alang ni Rodolfo Adela Gaudencio Pervera Senior, Reina Mercedes Jose Maritay, Norma Nipomosia, Maximo Simeon Maria Wilfredo Prospero Emerito, Usang Roberto ng Pamisa Jennifer Bryan, Gian Diacamus. Alang pasalamat sa San Roque ng Pamisa Adelaida Rapanis. Pasalamat sa grasya ng daw sa Diyos Amahan, Mother Perpetual Help, Mama Mary, Santo Niño, Nuestra Señora del Pilar, Santa Filomena ng Pamisa, Mr. and Mrs. Luel Flores. Pamisa alang ni Chofila o Cecilio Hermosísima Senior o Pilahia Johnson o tanang kalag ng Pamisa Johan Hermosísima Dinmer. Pasalamat sa Diyos sa mga ng Pamisa Valeriana Jimenez o pamilya.
Encarnacion Batayula, Marcos Benjamin Arthur Maylin ug Manuel Senior, nagpamisa Flor Amistad. Pamisa sa Diyos Amahan ug San Roque, nagpamisa Mrs. Diapana. Pasalamat San Roque ug Diyos Amahan, nagpamisa Julie Calderon. Kalag ni Julius Marion J. Anaclito Maria Carmel, Michael Lester, Gloria, Giovanni ug kalag ng tanan nagpamisa Mrs. Diapana. Kalag ni Octavio Ortez, nagpamisa Ortez family. Pasalamat ug dalang sa kalag ni Manolo, Lucina, Eugenia, Benigno, Joaquin, ug Tas, nagpamis ug kalag ng tanan nagpamisa Antonia Balmatero. Kalag ng tanan nagpamisa Angelica Harabay. Kalag ni Balbina ug Kinti, nagpamisa Cecilio Lopez. Kalag ni Silvestre ug Pitiliana, nagpamisa Cecil Harry Padillo Henry. Padillo. Alan ni Victoriano Cariquitan Senior, Victoriano Cariquitan Junior, Teresita Luna, Angelito Ariston Mateo, Raimundo de la Torre, Glenn Abaco, Epifanio Cariquitan, Oligario Rosario Celestino, Silidonia Fausto Perlita, Filimon Susima Gregorio Eduardo, nagpamisa Mr. Mrs. Luel R. Flores. Kalag ni Agustina Kilistino, nagpamisa Susan Kilistino. Pasalamat sa Diyos Amahan, sa Santissima Trinidad, San Roque, San Isidro Labrador, ug alang sa tanang kalag sa Purgatorio, nagpamisa Mary Calderon ug pamilya. Alang ni Vicente Flores, Filipa Romero, Lydia Flores, Bonifacio Romero, Fructosa Marcosa, Nisiforo de la Torre, Jocelyn Felipe Vanguardia, Matilde Lopez, Elena Cariquitan, Milanio Ibunis, Juan Pionela, Eufemia, Remigilda, Josephine Garcinio Cariquitan, nagpamisa Mr. Mrs. Lowen R. Flores. Kalag ni Agustina, Vicente Teodoro, Lydia Aurelia, nagpamisa Giliano family. Pasalamat sa Santissima Trinidad, Maria Santissima, Inas Nunay Banaba, Beril Sarigla, Santo Niño, San Vicente, San Roque, San Isidro Labrador, San Juan, San Lucas, San Marcos, San Mateo, San Joaquin, San Gabriel, San Rafael, San Jose, San Miguel, Santa Cruz, Virgen San Fatima, Santa Filomena, Nuestra Señora del Pilar, Santa Ana, ug San Magno. Sa tanang mga santos sa mga tanan ng pamisa, Godofredo, Crisanta, Anuada, ug pamilya. Ug alang sa tagsa-tagsa nato kakatuyuan sulod ni Santos nga misa, ug alang pasalamat sa magasya nga dawat ilabi na sa gasa sa kinabuhi ni Agustina Hingguyon. Pasalamat usab ngadto ni Jesus Nazareno, Mama Mary ug San Agustin, nagpamisa Agustina Hingguyon ug pamilya. Ug sa tagsa-tagsa nato kakatuyuan sulod ni Santos nga misa, dahil salamat ug may punta tinatong tanan. San Miguel Arcangel, panalipdi kami sa upat. Mahimo kang among kami, batok sa mga kadawatan, o salita sa yawa. Kapuson ta sila sa Ginoo, nangamuyo kami, o prinsipe sa mga langit nung hukbo. Pinaagi sa imong Diyos nung gahom, itambok sa impyerno si Satanas, ug ang tanang daotang espiritu nga naglibot-libot sa yuta, nangita sa kapildihan sa mga kalaw. Maghari unta si Kristo sa among kasing-kasing, sa among kabanayan, ug sa tanang dapit sa kalibutan, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Jesus, ako imuha, ug ang tanan nga ako imuha. Pinaagi ni Maria, imong balaan nga inahan. Ug alang sa kalag ni Gertrude Celerino, Teodora Crispin, Timo Senior, Ana Tomas Marcelino, Eusebio, Eugenia, Irenia, Esther, George, Jeronimo, Savera, Faustina, Virginia, Florencia, Castora, Felix, Juana, Faustino, Ginaro, Prostituta, Jaime, Petronila, Hermenegildo Senior.
Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo ug ang rugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanino. Mga igsuon karong adlaw kasaulo kita sa pagpasakit o pasyon ni San Juan nga magbubunyag. Ug aron mahimo kitang andam sa pagsaulog ni Santo sa Misa atong hinulsulan una ang atong mga sala. Nagakumpisa ako sa Dios, makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon, nga nakalapas sa kugdakuyang, sa una-una sa pulong sa buhat, sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala, busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iyampo sa Ginoong nga atong Dios. Kaluyan ka kita sa Dios nga makagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadunong ta kita niya ngadto sa kinabuhi kayo. Amen. Amen. Magampo kita. O Dios, nga nagbuot ka nga si San Juan nga magbubunyag, mahimong mag-uuna sa imong anak nga natawo namatay, itugot nga maingon nga namatay siya nga martir sa kamatuoran ug katarungan. Sa ingon, maningkamot unta kami pag-ayo sa pagpadayag sa among pagtuo sa imong pagtulunan. Pinaagis sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Mga igsuon, hunahuna akong kinsa kamo kaniadto sa pagtawag sa Dios kaninyo. Pipilara kaninyo ang malamon o gamhanan o tinamod sa katilipan, sumala sa tawhanong pangisip. Gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tao nga walay kapuslanan aron pagpakaulaw sa mga maalamon, ug gipili niya katong giisip nga huyang aron pagpakaulaw sa mga taong gamhanan. Gipili niya ang mga sinalikway ug tinamay nga gipakawalay pili sa mga tao aron pagpaila nga walay pili ang giisip nga hinungdanon sa mga tao aron wala gayoy makapagarbo sa atubangan sa Dios kang Kristo Jesus, ug gihimo niya si Kristo nga atong kaalam. Pinaagi kaniya nahimong kitang matarong atubangan sa Dios, ug kita nahimong balaang katawhan niya, ug gihatagan kita kagawasan.
kinahanglan magpagarbo sa mga butang nga nahimo sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ulan ng katawan nga gipili sa Ginoo aron Maria. Ulan ng katawan nga gipili sa Ginoo aron Maria. Ulan ang nasugkan sang Dios mao ang Ginoo. Ang katawan niya gipili alang sa iyang kaugaling kapiling. Gikan sa langit midungaw ang Ginoo. O kitanaw niyang tanang katawan. Ulan ang katawan nga gipili sa Ginoo aron Maria. Tanaw ang mga mata sa Ginoo, gatanaw kanilang nga mahadlokon kaniya. Kanila nga nagalawong sa iyang kaayo, aron pagluwas kanila sa kamatayon, o pag-amping kanila sa panahon sa tinguton. Ulan ang katawan nga gipili sa Ginoo aron Maria. Ang atong kalag nagapaabot sa Ginoo, nga mao ang atong hinabang ug atong tamin. Kaya kaniya nalipay ang atong mga kasing-kasing, ug nagasalig kita sa iyang balaan nga ngalan. Ulan ang katawan nga gipili sa Ginoo aron Maria. Magawid kita, haleluya. Magawid kita, kay nabati kang kapalan sa langit ng pagtulunan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo, Kinutlogi ka na sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. himayaw ikaw o Ginoo. Si Herodes mismo mao ang nagpadakop, nagpagapos o nagpabilanggo kang Juan. Ihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang ipangasawa, bisan kung si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Kay si Juan God nagpunay magsulti kang Herodes, dili mataro nga makigpuyo ka sa asawa sa iyong igsuon. Tungod niini nagdumot si Herodias kang Juan ug naninguha sa pagpatay kaniya. Apan wala siya makahimo niini kay wala man siya tugutin ni Herodes.
Nahadlok si Herodes kang Juan, kay nasayon man siya nga si Juan maayo ug balaan nga tawo. Busa iya siya nga ipanaligdan. Gusto ni Herodes mamati kaniya bisan tuod masamok ang iyang una-una inig kabati niya sa tanan nga isulti ni Juan. Sa katapusan, nagahigayon ra gayon si Herodias. Nahitabo kadto sumad sa adlaw nga tawhan ni Herodes. Niadtong higayuna, nagkumpira si Herodes ug gidapit niya ang tanang kadaguan sa kagamhanan, ingon man ang mga pangulo sa kasundaluhan ug ang mga inilang mulupyo sa Galilea. Ang anak nga babae ni Herodias misulod ug misayaw ug nakapahimuot siya ni Herodes ug sa iyang mga bisita. Busa ang hari mingon sa dalagita, "Unsa may imong gusto, ihatag ko kanimo bisag unsa imong pangayoon." Nakasaad pa gani siya uban sa pagpanumpa nga nag-ingon, "Ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayoon, bisan pag ang katunga sa akong gingharian." Busa igula ang dalagita ug nangutana sa iyang inahan, "Unsa may akong pangayoon?" Ang ulo ni Juan itubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik ngadto sa hari ug ingon, "Ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado." Nakapasuko kini pagayo sa hari, apan wala siya makabaliban tungod sa iyang gipanumpa at tubangan sa tanan niyang mga bisita. Usa diha nagsugo siya usa ka sundalo nga punggutan sa ulo si Juan. Milakaw ang sundalo ug miadto sa bilangguan ug gipunggutan si Juan. Unya gidala niya ang ulo nga gibutang sa bandihado ug gihatag ngadto sa dalagita ug gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagkadungog sa mga tinun-an ni Juan mahitungod niini, miadto sila ug gikuha nila ang iyang lawas ug gilubong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ipugutan si Juan sa mga walay ulo. Ipugutan si Juan sa mga tao na mga nawatan sa ulo. Siguro na ato nga mamaladungan. Kay morning, no? Ang immoral nga nabuhat ni Herodes nga illicit o ang yun, immoral nga paghitabo tungod kay iyang iniuan ang asawa sa iyang igsuon. Unya daghan ang naapektuhan, daghan ang nasuko, daghan ang nakonsensya pero gipaliwala lang. Makaingon ko nga dili ra si Juan maoy walay ulo diri. Ang una siguro walay ulo metaphorically or figuratively ang giminyuan ni Herodes si Herodias. Tungod kay singwali si Juan, mahitungod ni immoral nga ilahang gibuhat, si Herodias, ang asawa ni Felipe nga giminyuan ni Herodes, asuko siya, naglagot siya ni Juan. Matod magani dire, kung gusto niya ipapatay, naninguha siya sa pagpatay kaniya. Nga bitaw malumos ka sa imong kalagot. Daw wad-an mo ka sa imong una-una. Daw iputlat mo kag ulo, tinawa na imong uto. Una kung makaingon ko nga dili ra si Juan walay ulo diri. Hasta usab si Herodias tungod sa iyang kalagot. Wa ang iyang paguna-una, wa ang iyang common sense, wa ang iyang utok. Una nga magbantay day kita, panahon nga maglagot ta, una na maputlan mo kag ulo sama ni Herodias figuratively. Pero si Juan putlag ulo, pero klaro gihapon siya una-una
ang iyang intensyon, ang iyang misyon. Ikaduha siguro may ulo dire, figuratively, ini si Herodes. He was torn between two lovers, sa iyang garbo o sa iyang pagka-arugante. Isaad siya na ihatag niya ang katigayunan, katunga sa iyang katigayunan, itbihap sa daghan kaayong mga tao. Kana bang musaad ka? At the same time, naligaw siya. Iyang garbo o ang iyang pagka-arugante, magdisod na siya bawi sa iyang desisyon. Tungod sa pagsayaw-sayaw ni may ibutang diri kinsa ni nagsayaw-sayaw ang anak ni Herodias may ibutang diri. Muna magbantay punta kanang magsayaw-sayaw nga babae makawa na sa utok sama ni Herodes tungod kay nakita niya ang usa ka dalagita nga nagsayaw-sayaw. Baka may Facebook sa una, baka may TikTok sa una. Makapuwa mo din sa ulo sa itong panguna-una o sa common sense. Sama ni Herodes, nalumos siya sa iyang garbo o iyang saad na dili na mabakwi. Magbantay kita ani. Kanang sobraan ka hambugiro o pagkaangante o garbo na dili na maubos. Kay muna, nawa ang iyang panguna-una. Kini si Herodes, pride na kini siya. Siya may nagtukod o nag-renovate sa templo sa Jerusalem. Saan siya ka architect? Pero sa dihang isayaw-sayawan siya sa usa ka babae, nawa ang iyang ulo. Figuratively, iputlan siya ang ulo. Kadua siguro ay katulo siguro karakter diri nga wa ko'y ulo, wa ko'y hunahuna. Ang kining anak ni Herodes, Herodias. Ang anak ni Herodias, ang dalagita, wa siya kaugalingong baruganan. In fact, ngayon pa siya o opinion sa iyang inahan. Mama, nay, unsa may akong pangayoon sa hari? Bingon po ang iyang inahan ang ulo ni Juan. Sa ato pa may siya baruganan, wa siya kaugalingong desisyon. Una nga, ang tao di ay kaway baruganan o way desisyon, wa po na siya ay utok, way common sense o walay ulo. Una mga igsuon, ang kining tulo siguro ang angay na ito na tanaw sa atong kaugaling. Kanus ang wadaan sa atong ulo. Kining tulo ka mga characters na gihulag-ulay figuratively na walay ulo. Palihog mahilo. Pangayoon pa sa Diyos ang kadasi ni Juan magbubunyag nga sa walay lipod-lipod nagsangyaw sa kamatuoran sa matag pangamuyo kita mingon. Ginoo dungga kami, Ginoo dungga kami, nga ang mga pangulo sa simbahan magmaisugon unta sa pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan sa tanang panahon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami, nga ang mga namunuan sa panggobyerno maantigo unta maminaw sa nagkalain-laing baruganan, apil na ang mga pagsangyaw sa ilang mga binuhatan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
Nga ang mga magtiayon, magmaligon unta sa ilang mga saad sa pag-ulong diha sa kapipos o kahamugaway, sa sakit o sa maayong panglawas, hangtod sa ilang kamatayon. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton ug ang natakdan sa COVID-19, mahibalik na ang kapiskay sa ilang panglawas. Magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nag-alima sa mga masakiton, makabaton unta kanunay ug grasya sa kadasi o pagkamalagotayon sa ilang pagpangalagan o maproteksyonan unta sila sa sakit o dautan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamungot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay tungod sa pagsaksi sa kamatuoran, makadawat sa ganti nga gitagana alang sa mga propeta sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Langit ng amahan, mahisama ka kami ng buwan na magbubunyag, nga andam uulas sa among kinabuhi alang ni Kristo, nga among Ginoo. Amen. Igsuon pagampo kamorag kining atong sakripisyo, dawaton ta sa mahal makayagamo sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday o paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang sangkos nga simbahan. Ihatag ka namo Ginoo pinaagi nining mga gasa nga among gihalad kanimo, kanang katarong sa imong mga dalan,
nga gitudlo ni San Juan ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan ug nga iyang gisaksihan sa dako nga birtud diha sa pag-ula sa iyang dugo. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay mo makaron. Santos nga mahal Diyos matunhay ug magayakap sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos martir si San Juan nga magbubunyag sa pagsunod sa panigimnan ni Kristo, ihalad siya kinabuhi aron na paghimaya sa iyong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa iyong gahom nga nagalig-on sa ang tawhanon nga kahuyang. Imong ipili kadtong mga mahuyang o imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Jesucristo akong Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya tuyog sa ilang malayong nga pag-awit. Santos kay ikaw Ginoo ang tumuran sa tanan ka santos. Ipadala ang imong espiritu ang santos ni mga agasa aron mahimo kini anak kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon mikuha sa iyong pan, mi pasalamat kanimo. Mipikas sumihatag ini ngadto sa iyong mga tinun-an ug miingon. Dawatan kini inyong tanan kata kay kini mao ang lawas kay tugyan alang kaninyo. Sesama pagi nako sa kanihapon ni buha siya sa kalis. May pasalamat kaniyong pag-usap hatag ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawat na kini ug Panginoon ka mamadanan kay kanini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo may ula alang kaninyong alang sa ng mga tao aron ang mga sala papasaylo. Buhata kini aron paghadlo kanako. Ini ang misteryo sa pagkulo. Bakaban
sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon mo atubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusan ka sa Espiritu Santo. Hinungdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami niya sa ugma uban ni Francisco ang Papa ni Jose ang obispo ug sa tanang mga pari. Hinungdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon yung mabantuno sila ug ang tanang nangamatay niya sa imong kaluoy. Daga silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaangpit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria, inhan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang pana. Uban sa mga apostoles ug sa mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton daga sa katuligan. Uban kanila among ikaw nga dayon ug among ikaw nga himayawan. Pinaagi niya sa Kristo imong anak. Inaangin kaniya ug kaniya nila kaniya. Ihatag na kanimo makaragahang nga Ama, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang luwag himaya, hangtod sa kakanturan. Ikaw ang buhing hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanino. Ipakita ta panagining sunay. Nagdalan na kaninyo. Lord
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulaan kita nga ni David alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Lawas ni Kristo. Amen. Ato karong buhaton ang pangajion ng act of spiritual communion. Ako, Jesus, nagatuo ako na ikaw na sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalat. Samlit dili ko man ikaw madawat ka sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangtod ko ikaw sa mga niya kauban ka na ako, kung himpit ko kiusa ka kong kaugalingon, kaya kanimo, ayaw itugod ka ako, may bulang kanimo. Amen. Mag-ampun kita. Kaming nabusog sa bangkete sa korderong langit nun, nangamuyo kami kanimong Ginoo, nga imong simbahan, nga nalipay sa pagkatao ni San Juan nga magbubunyag, makailauta sa nagmumna sa iyang bagong pagkatao, ang umaabot nga gisangyaw ni Juan magbubunyag, nga mao si Hesus Kristo. Kini among ibangayo, pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Lord kita ang hajion ng Ransio Pirata. Diyos ang Amahan, misangpit kami kanimo ining panahon sa among panginahanglan. Nga unta mapagaligdan mo kami batok ining bulga sa coronavirus na nikalas na kung pipilang ka mga kinabuhi sa kaigsuunan kung nahiaguman sa kadaghanan.
Nangaliw po kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasad sa pagtuon sa hinungdan ni mong virus na nagdala sa makalili sa kasakit. Iya-iya ang mga kamot ug labdagi ang mga nauna sa mga doktor nga nagalima sa mga masakiton, subay sa ilang katapos ug dinuyugan sa gugma o kaluoy. Kanila usa nga makakawani sa lokal ug nasudnong pagkagamanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangitaw kasulbaran sa mga epidemya. Mahatagan unta sila sa Diyos ng lakdan. Nangaliw po usab kami kanila nga nahiagon sa mga epidemya. Mahatag unta pagbalik ang kabiskay sa ilang paglawas. Ug itanyag namon ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nangkinahanglan. Kini ang ipangayo pinaagi sa Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo nagahari ug kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kalantura. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iyang po o kami. San Rafael Arcangel. Iyang po o kami. San Roque. Iyang po o kami. San Lorenzo Ruiz. Iyang po o kami. San Pedro Alonso. Iyang po o kami. Maglingkod. Mga adlaw, Domingo, sama sa niyagi mga Domingo, mga misa, ani sa alas 5:30 live stream, alas 9 live stream, sa hapon alas 3:30 ug alas 5. Yan ang hapon. Ug tani usab karon ang programa nga team na karon panikamutan ang live karong alas 9. Manito. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. O manalangin kaninyo ang Diyos na makagagawin mo sa tanan, ang Amahan, ug Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ang Angelos, ang Anghel sa Ginoo, may mahibalukang Maria. O nanangkot siya sa dala sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga bahay nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo sa Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iyang po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Ani ang ulipon sa Ginoo. Matuman kami nako sumala sa imong pulong. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga bahay nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iyang po kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Ug ang pulong na himong tao. Ug naguyo siya uban ka nato. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga bahay nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iyang po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Yan po kami sa tangay sa Diyos. Aron na imo kaming tapos sa masahan ni Kristo. Mag-ampo kita. Ang grasya mo na namuyo kami kanimo, Ginoo, ipabalaw sa among mga kalag. Aron kami ang pinaagi sa paghibalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak, tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus. Madalawon ka adto sa maymayang pagkabanhaw. Pinaagi sa maong Kristo among Ginoo. Amen. Nahalag na misa dagang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.